सर्वांक किओफिस किचनाक स्वागत. आज हांव हांगा पुट्टू करन आसा. हें कशें करचें म्हणून पळया. पुट्टू म्हणटना केरळा सोडास येता न्ही. पुट्टू पोडी म्हणून अशें रेडीमेड पॅक मेळटा. सो हांवें हांगा 1 कप तो पावडर काणी घेतला. सो बेजिकली हें रायसाचो पावडर आमी रवो म्हूण सांगितता. रव्या बरी आसता रायसाचो रवो तो. हांवें हांगा 1 कप काणी घेतला रवो. सो 1 कपाक 1 कप तितलें उदक जाय पडटा. सो एकच पटी उदक मिक्स करचें न्ही, इल्लें इल्लें घालचें आनी रुचीक जाय तितलें मीठ घालून मिक्स करचें. बरें मिक्स करून जाल्या उपरांत अशी कन्सिस्टन्सी येजे. सो आतां रेडी आसा पुट्टू करूंक. म्हणटात गिनलांगी, आमी इडली तट्टे म्हणटात, गिंडला म्हणटात, बट तुमी घाले म्हणटात म्हणून कमेंटान सांगा. सो हांगा तुमी ऑयल ग्रीस करची गरज ना. हांवें नाल्ल इल्लो स्प्रेड केला. त्याच्या वयर हे मिक्स केल्ले पुट्टू पोडीचे मिक्सचर घालून अशें प्रेस करीचे. बरें प्रेस जाल्ल्या उपरांत परतून ताच्या वयर एक लेयर तुमकां नाल्ल मस्त जाय तर हांव टेस्ट येता. नाल्ल चड आयिल्लें अशें टेस्ट येता. ताका लागून परतून ताच्या वयर आनी एक लेयर हांव नाल्ल स्प्रेड करन आसा. म्हाका तुमी काले म्हणटात, आमी म्हणटात तोंदूर, काले म्हणटात म्हणून कमेंटान सांगा. सो हांगा बरें उदक होवन जाल्ल्या उपरांत स्टीम करचें एक 15 ते 20 मिनटां. आतां रेडी जालात पुट्टू. सो पळयत तुमकां क्वॉन्टिटी आनी दाट जाय तर आनी क्वॉन्टिटी इल्लें चड घाल्यार जालें. सो हांवें हांगा चड घालूना, हाफ घालून रेडी केल्ले. सो हांगा रेडी पुट्टू रेडी आसात. कशें आयलात म्हूण तुमी पळया. सो हुन आसात. सो पळया कितलें बरें आयला म्हणून. सो इतली बरी आसता बट टेस्ट पुट्टूची. सो हांगा आमकां पुट्टू मेकराची गरज ना. सो इडली हें सकाळीच्या ब्रेकफास्टाक वेग्गी करून रेडी करचें जाल्यार ब्रेकफास्ट म्हूण सांगयत. हें आमी फीश करी, चिकन करी, मटन करी या वेज करी वटूक बारी बरें जाता. तुमी ट्राय करून पळया. ही रेसिपी तुमकां बरी लागली तर प्लीज शेअर करा आणि लाईक करा. आणि आमच्या चॅनलाक तुमी नवे तर प्लीज सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओन मेळया. थँक्यू.